Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, welcome to Ustadzah Leli class. Now it's time to science. Okay, good morning students. Okay, what is our lesson now? Our lesson now is science. Let's begin our lesson by reading Basmalah and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Ustadzah harap semuanya sudah stay pegang HP atau di depan laptop atau di depan TV. Stay sudah siap mendengarkan penjelasan Ustadzah. Ustadzah harap bisa menonton video ini sampai selesai dan mendengarkan dengan baik, ya. Dan juga jangan lupa ikuti instruksinya Ustadzah. Follow teacher instruction. Ikuti apa yang Ustadzah perintahkan, misalnya suruh ulang, diulang, suruh baca, dibaca. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Now we will study about my body. Yes, my body, tubuh kita. Kita belum selesai membahas tentang body sampai kalian benar-benar hafal semua part of body. Part of body, bagian-bagian tubuh. Next, read and memorize the vocabularies. Baca dan memorize, hafalkan the vocabularies. Ear, telinga. Ear, telinga. Ear, telinga. Nose, hidung. Nose, hidung. Hair, rambut. Hair, rambut. Eye, saya. Eye, saya. Have, mempunyai. Have, mempunyai. Kalau digabung, I, saya, have, mempunyai. Kalau digabung, I have, jadinya saya mempunyai. I have, saya mempunyai. Okay, good. It is, ini adalah. It is, ini adalah. Okay, memorize ya, dihafal ya. Next. Nah, I have part of our body. What picture is it? What picture is it? This one first. Ini yang pertama. It is my eyes. It is my eyes. Ini adalah mataku. It is my eyes. Ini adalah mataku. Ya. Eyes, mata. Ini adalah mataku. I, saya have, mempunyai bla bla bla. Eyes, saya mempunyai titik-titik mata. How many eyes do you have? Student, how many eyes do you have? Berapa matanya yang dipunya? Ada yang punya 3, 2, 4, 5? Oh no, semuanya have 2 eyes. I have 2 eyes, Ustadzah. Yes, good. Now, next picture. Yes, telinga, Ustadzah. How to say in English telinga? It is my ears. It is my ears. Bedakan cara membaca eyes, ears. Eyes, ears. Ya. Bukan air. Ears. Yang ini bukan eyes, tapi eyes. Ears. It is my ears. Ini adalah telingaku. Ini adalah telingaku. It is my ears.
I have blah 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 ears. Saya have mempunyai blah 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 titik-titik ears, telinga. Saya punya titik-titik telinga. Yes, sounds great. Good. 2 ears. Remember the difference ya, bedakan ya. Eyes, ears, eyes, ears. Okay. Next. Oh, I have 2 picture again. This is part of our body. What is it? Yes, good. It is my head, Usada. Head. Kepala. Head. Kepala. It is my head. It is my head. Ini adalah kepalaku. Read together. It is my head. Okay. I have blah 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 head. I have blah 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 head. Saya mempunyai titik-titik kepala. Saya punya titik-titik kepala. How many head? 1 head. Yuk, next. Next picture. What is it? Ini keseluruhan nak ya. Bukan cuma bibir atau giginya aja. Bukan. Keseluruhan. What picture? It is my mouth. It is my mouth. Ini adalah mulutku. I have blah 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 mouth. Saya have mempunyai blah 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 titik-titik mouth, mulut. How many mouth do you have? Yes, sounds great. 1 mouth. Next. What picture is that? Oh, hidung, Ustazah. How to say in English hidung tadi sudah ya? It is my nose. It is my nose. Ini adalah hidungku. It is my nose. Ini adalah hidungku. I have blah 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 nose. I have blah 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 nose. Saya have mempunyai titik-titik hidung. Good job. 1 nose. Next. It is my hair. It is my hair. Ini adalah rambutku. Rambut, hair. Rambut, hair. Okay, here Ustazah have some activities. How do I move my body? How do I move my body? Bagaimana saya menggerakkan tubuh? Jadi, ada beberapa aktivitas yang bisa dikerjakan oleh tubuh kita. Ada orang yang sedang tepuk tangan, ada anak yang sedang lompat, ada yang sedang nulis, berjalan, menendang bola, dan memegang. Ini adalah aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, how to say in English? I clap. Saya tepuk tangan. I clap. Saya tepuk tangan. I jump. Saya melompat. I jump. Saya melompat. I ride.
Saya menulis. I write. Saya menulis. Saya tepuk tangan. I clap. Saya melompat. I jump. Saya menulis. I write. Jadi bacanya write, bukan write. No. I write. Ya. Next, activities. Menendang bola. Saya menendang bola. I kick the ball. Saya menendang bola. I kick the ball. Menendang bola. Kick the ball. Yes. Saya berjalan. I walk. Saya berjalan. I walk. I walk. Saya berjalan. I hold. Saya memegang. I hold. Saya memegang. I hold. Saya memegang. Nah, student must memorize these vocabularies. Harus dihafal semua ya. Oke, next. Oke, kita baca satu-satu. I clap with my bla bla bla. Pakai tubuh bagian apa kita clap? Kita tepuk tangan. Yes, you're right. Hand. Pakai hand ya. Next. Jump. Melompat. I jump with my bla bla bla. Saya melompat dengan apa? Kakinya saja? Tangannya saja? Atau cuma telapak kaki saja? Ya, kalau melompat itu body, semua tubuh kita melompat. Ya. Next activities. Menulis. I write with my bla bla bla. Saya menulis dengan apa nak? Oke, sounds great. Hand. Next. Menendang bola. I kick the ball with my bla bla bla. I kick the ball, menendang bola dengan titik-titikku. Menendang bola pakai apa? Oke, foot. Yuk, continue. I walk with my bla bla bla. Saya walk, berjalan with my bla bla bla. Berjalannya pakai apa? Lihat yang bergerak apanya ini nak? Yes. Leg. I hold with my bla bla bla. Saya hold, memegang with my dengan hand, tangan. Now, Ustazah sudah selesai menjelaskan semuanya. Ustazah harap semuanya hafal vocabulariesnya. Itu akan diulang-ulang terus sampai kamu hafal. Now, open your book, your science workbook.
Look at. Di sini perintahnya ada kata match. Match. Kalau suruh match berarti harus dipasangkan. Match. Eyes ini kemana pasangannya, nak? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Kemana? Tarik garis. Ears. Ears. Nose. Mouth. Hair. Cari pasangannya satu-satu. And then the next task, you must count. Hitung. Count how many parts of head you have. Berapa banyak bagian-bagian kepala yang kamu punya. I have bla 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 head. I have bla 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 eyes. I have bla 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 ears. I have bla 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 mouth. I have bla 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 nose. Oke, this is the first task. Ini tugas yang pertama. Next, how do I move my body? Nah, bagaimana aku menggerakkan tubuhku? Circle. Perintahnya suruh apa? Circle. Lingkari. Circle the suitable picture. Jadi lingkari gambar yang sesuai dengan kalimatnya. I kick the ball. I kick the ball. Yang mana kalau kick the ball yang harus di circle? Which one you must circle? This one or this one? I clap. I clap. Which one you must circle? This one or this one? Yes. I jump. I jump. Which picture you must circle? This one or this one? Yes. Choose. I walk. I walk. Apa I walk? Dilihat video sebelumnya. Which one you must circle? This or this? I write. I write. Yes. I hold. I hold. And then circle which picture that's suitable for with this. Okay. Next task, tugas selanjutnya. Oke, itu sudah dilingkari yang harus kamu kerjakan. Circle. Next task. Now, you can open your science workbook on page 8 and 9. Di situ ada kotak kosong dan di sini ada gambarnya. Ini ada gambar-gambar, ini ada kotak kosong. What must you do? Harus ngapain? Lihat perintahnya. Cut and put the picture of body part on the right name. Nah, cut and put. Potong dan letakkan gambar bagian tubuh di nama yang benar, di atas nama yang benar. Di sini ada hand. Hand yang mana? Gambar yang mana yang hand? Ini, this one. Oh no, teacher, this one. It sounds great. Head. Which is the picture of head? Yang mana ya? You can cut the pictures below. Ini dipotong, nak. Dipotong satu halaman begini, dipotong. Kemudian potong kecil-kecil. Baru ditempel di kotak-kotak yang kosong ini. Minta bantuan mama, nak ya. Kasih lemnya jangan terlalu banyak. Biar tidak melebar. Nanti bukunya nempel kalau lemnya banyak-banyak. Lemnya tidak banyak-banyak. Belajar menggunting yang rapi. Guntingannya harus rapi karena sudah Ustazah kasih garis biar kamu gampang mengguntingnya. Oke, Ustazah harap semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Quote of the day. Ustazah punya sesuatu buat anak-anak di rumah. Yuk baca bersama-sama dengan Ustazah. Yuk, rajin-rajinlah belajar karena rajin itu adalah bentuk istiqomah dari usaha kita. Dan Allah sangat menyukai orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu sama dengan rajin.
Kalau sekarang belajar, besok belajar lagi. Kalau besoknya ada belajar, itu namanya bukan istiqomah. Yang namanya istiqomah itu belajar terus. Hari ini belajar, besok belajar lagi, besoknya belajar lagi. Itu istiqomah namanya. Dan Allah itu sangat menyukai orang-orang yang istiqomah. Paling tidak Allah melihat usaha kita yang istiqomah, sehingga Allah akan membantu kita. Kalau sekarang tidak paham, besok belajar lagi. Belum paham lagi, besok belajar lagi. Sampai Allah membantu kita menjadi mengerti. Karena kita istiqomah. Amin. Semoga anak-anak 1C menjadi anak-anak yang istiqomah semua dalam kebaikan. Amin. See you next time, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.